जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना जनसंख्या कहले कौन बुझ एटा आम कौन जे बेसिक स्ट्रक्चर आम जाना जे जनसंख्या कौन अटे। और ये वीडियो रे आम जाना जे लिंगगत अनुपात कौन तापर आम शिक्षागत हार कि निर्धारण करा मृत्यु हार कि गणना करा आम कौन जे एगुड़ आम कौन माने बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर गुड़ी जाना आ भारत में जनगणना केबे आरंभ होइतिला ताको आमे जानिबा। तापर नेक्स्ट पीरियड रे आमे परसेंटेज हिसाब रे कोन करबा ता डिटेल्स क्लास रा करबा। एटा हमर कोन जे इंट्रोडक्शन क्लास कहला हम चले माने मेन मेन विषय वस्तु मध्ये आमे कोन करदबा एठी आमे कवर करबा। प्रथम आसिला जे जनसंख्या कहले कोन होछ एटा हमर होला प्रथम काई एटा हमर अष्टम क्लास रे भी मधले अछि 9th क्लास रे भी मधले अछि मैट्रिक तो सेपरि हमर हम जाने पड़िबा बाकी जते ऊपर क्लास हो जिना हमर कोन अछि ए चैप्टर टा हमर अछि खास करी अष्टम एवं नवम पिला पे कौन इम्पोर्टाट अटे। देखो जनसंख्या कहले कौन बुझ आम कौन लिखा संख्या ना एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल मध्य बसवास करुवा जनता को बुझानी एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल मध्य बसवास करुवा जनता को आम कौन कहवा सेठाकार जनसंख्या बोली आम बुझिपाल सरल भाषा आम जापर एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल मध्य भारत क्षेत्रफल मध्य भारत निर्दिष्ट क्षेत्रफल अच्छी से क्षेत्रफल मध्य बसवास करुवा कौन जिते मध्य जनता ताको आम कौन कहदेवा ना सही सेठाकार कौन कहवा जनसंख्या बोली आम कहवा। तापर आम आसला जनगणना माने देखो जनगणना माने कौन जे जनगणना माने कौन जन अर्थात कौन लोक माने गणना अर्थ कौन गणिबा हेले सेठारे केते लोक मान अछंती याको जानिया पे मिलेरी जो माध्यम आपण अछंती सेटा भी हमें कौन कहबा जनगणना बोली कहबा। जेपर भारत रे कौन अछि ना विभिन्न लोक माने एठी रहउछती केते लोक मान अछंती एटा जानिया पे हम कौन करबा पड़ियो ना सेठार प्रत्येक लोक मान को गणिया पे पड़े आ से गणिबा प्रक्रिया रे हमें कौन कहले जनगणना बोली कहबा। आपण बोलिए जे जनगणना हमें काहे की करछत करिबाटा कौन जरूरी की बोले हां अति आवश्यक अटे। जेते बेले हमें कौन करिबा ना जनगणना करिबा माने आम देश रे केते लोक मान अछती एहाको जानि पारले ही आमे ताके देई कौन करि परिबा उपयुक्त खाद्य भी मतलब बंटन करि परिबा। कोनोसी उन्नतिमूलक कार्य जदि आमे आरंभ करछि से उन्नतिमूलक कार्य आमे ताको सपोर्ट रे आमे करि परिबा। जदि गरीब लोक मान को आमे बाछि परिबा केते पुरुष अछंती केते स्त्री अछंती एगुडी को आमे चिनि परिबा केते पाठुआ अछंती केते अपाठुआ अछंती जदि से अपाठुआ अछंती केते परिमाण अछंती आ से अपाठुआ मान को आमे किबळे आमे शिक्षित कराइबा एगुडी विभिन्न प्रकार उन्नतिमूलक कार्य करिया पे मिले आमे कोन दरकार प्रत्येक राष्ट्र ता राष्ट्र मध्य केते जनता अछंती ताको से कोन करथाय गणना करिथाय एटा भी जाने कोन बोले जनगणना बेलेरी करि आपन बेले ठीक अछि डाटा हम थोड़ा कोडी क्लास है ना भारत दो क्लास कोडी क्लास है भारत दो क्लास आदि भारत रे जनगणना केबे आरंभ होइतिला प्रथम थर पे मिले केबे आरंभ होइतिला देखंतु जनगणना कोन जे भारत रे आरंभ होला 1872 मसिया रे केबे आरंभ होला ना 1871 72 मसिया बरो बुझानी को बहिरे 71 दउची को बहिरे कोन दउची 72 दउची माने 1871 72 मसिया बरो को भारत रे कोन आरंभ होला ना जनगणना आरंभ होला। अब या को आरंभ करथिले कि ना लॉर्ड मेयो के करथिला लॉर्ड मेयो माने सेतोलोक आमे माने भारत का अधीन थिला ना इंग्लिश मान को अधीन थिला माने इंग्लैंड अधीन थिला। अब इंग्लैंड सरकार सेठाकर कोन जनता को गणिबार गणिकली तांगे दे कोन करिबार उन्नतिमूलक कार्य ताकर करिबार ए भी मथले कोन जे जेतु ए भी मथले कोन थिले लॉर्ड मेयर कोन थिले इंग्लैंड रही थिले आ भारत से तो ये कोन थिले वाइस रही थिले कोन थिले जे वाइस रॉय माने जाबे हम को जदी कोन जे बरला थिले ये कोन करले ना भारत रे कोन करले जनगणना करिया पे आसले किंतु भारत जनता बहुत बेसी थिले माने ये कोन जे पूरा पूरी जनगणना करि परिले नाही माने ए जनगणना ये कोन करले अधारु ये छाडले कोन करले अधारु ये कोन करले बेले मु आ गणि परिबी नाही माने हमर असंपूर्ण हो गला जनगणना असंपूर्ण माने ये पूर्ण जनगणना थिला कि नाही ये असंपूर्ण जनगणना थिला अधा गणि देले गणिरा बेले कोन मोर द्वारा हे परिबो नाही। तापरे दीर्घ समय धरि पूरा ठंडा अवस्था रे पूरा चलला तापर हमर कोन हैला ना हम 1881 मसिया रे 1881 मसिया रे हमर कोन एरा फर्स्ट टाइम हम जनगणना आरंभ हेतिला किंतु असंपूर्ण हे हेतिला तापरे संपूर्ण करया पे मिली हमर सेकंड टाइम मिली हमर कोन हैला ना 1881 मसिया रे कोन हैला ना लॉर्ड रिपन को का द्वारा लॉर्ड रिपन को द्वारा भारत रे कोन कराला
ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା କରାହେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା କରାହେଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ଆମର 1881 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ତମେ ପଚାର ଫାଷ୍ଟ ଜନଗଣନା ଭାରତରେ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 71-72 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆମର ଲର୍ଡ ମେୟର ଥିଲେ। ଏହା ସଫଳ ହେଇଥିଲେ କି ସଫଳ ଜନଗଣନା ଥିଲା କି? ଆପଣ ନାହିଁ, ଏ ସଫଳ ଜନଗଣନା ନଥିଲା। ଆକୁ ଅଧର ହିଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲେ? ନା ଲର୍ଡ ରିପନ ଆସିଲେ। ସେ ଆମର କଣ ଜନଗଣନା କଲେ। ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭାରତରେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମର କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ। 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର କଣ କରାଯାଏ? ନା ଜନଗଣନା କରାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଇ ଦଉଛି ଆମର କଣ ଯେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଛି। କେତେ ଦଉଛି? ଏକ ଦଶନ୍ଧି। ହେଲା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଠିକ ଆନ୍ସର। ପରୀକ୍ଷା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିବ ଯେ ଭାରତରେ କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଏ? ନା 10 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭାରତରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1971-72ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1881। ତାପରେ କେବେ ହବ? ତାପରେ କେବେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା 81 ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଆମେ କଣ କଥା 10 ବର୍ଷ ପଢେଇଦବା। ତାପରେ ଆମର 1891 ମସିହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କେବେ ହବ? ନା 1901 ମସିହାରେ ହବ। ତାପରେ ଆମର କେବେ ହବ? ନା 1911 ମସିହାରେ ଆମର ହବ। ତାପରେ 1921 ମସିହାରେ। ତାପରେ 1931ରେ। ତାପରେ 1941ରେ। ତାପରେ 1951। ତାପରେ 1961। ତାପରେ 1971। ତାପରେ ଆମର କେବେ ହବ? ନା 1981। ତାପରେ 1991। ତାପରେ 2001। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? 2011। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ଅଛି? 2021 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଜନଗଣନା ହେବା କଥା 2021 ମସିହାରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ନା କୋରୋନା ପଳେଇ ଆସିଲା। କଣ ପଳେଇ ଆସିଲା? କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସରକାର କଣ କଲେ? ଏହାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ 2021 ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ହୋଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିବ ଯେ ଭାରତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1881। ତାପରେ ଆମର କେବେ ହେଲା? 91ରେ, 1ରେ, 11ରେ। ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କେତେ ଥର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଛି? ଏପରି ଭାବରେ ପଚାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 15 ଥର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଛି। କେତେ ଥର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? 15 ଥର। ପଢିଲେ 15 କେମିତି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ଥର ଆମ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଛି। 21 ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ହେଇନି, ସେ ଆଗକୁ ହବ 15 ଥର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା କେତେ ଥର ହେଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏଟା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଥର ଆମ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଇଛି? କେତେ ଥର ହେଇଛି? ନା 14 ଥର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମେ ମିଶେଇବାନି। ବାକି 1881 ମିଶେଇ ଯିବା ବୋଲି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ନା 14 ଥର ଆମର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିବ? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ଜନଗଣନା କେବେ କରାଯାଇଥିଲା? 1951 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କେବେ ହେଲେ? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର 1941ରେ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର କେତେ କରାହେଲା? 1951ରେ ଆମର କରାହେଲା ନା। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1951 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଥର ଟୋଟାଲ ଆମର ହେଇଛି? ମିଶେଇ ଦିଅ। 1 2 3 4 5 6 7। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେ ଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପରେ ଆମର ଜନଗଣନା ହେଇଛି? ନା 7 ଥର ହେଇଛି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଥରଟା ଆମର କଣ? ନା 2021ରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୋରୋନା ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କେତେ ଥର ଆମର ଜନଗଣନା ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15 ଥର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା 14 ଥର ଆମର ହେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଇଛି? ନା ଆମର 1951 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର କେତେ ଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା କେତେ ଥର ହେଇଛି? 7 ଥର। ଅଷ୍ଟମ ଥରଟା ହେଇଛି କି? ନାହିଁ, ହେଇନି। ବୁଝିଲା? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା? ଜନଗଣନା ଯୋଉ ଆମର ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ଯେ 2000
एक मसीहार जो जनगणना होता से समय बेलू भारत जनसंख्या केते थिले जे 102 कोटी थिले प्राय केते थिले ना 102 कोटी आमर जनसंख्या थी तापर 2011 मसीहा बेलू आमर जनसंख्या केते हेजिति ना 121 कोटी हेजि केते कोटी 121 कोटी प्राय 121 कोटी जनसंख्या आमर कोन वृद्धि घटी मात्र 10 वर्ष मध्य जान बुझिले किंतु यदि वर्तमान जदि देखिया बेले मत कौन है ना जनगणना तो है किंतु यूएन रिपोर्ट अनुसार यूएन माने जातिसंघ यूएन रिपोर्ट अनुसार से कौन कहते भारत वर्तमान जनसंख्या के 142 कोटी किंतु जदि आम गूगल मारी डाटा को देखा बेले भारत जनसंख्या वर्तमान के प्राय 145 कोटी आमर हो जाए गूगल डाटा अनुसार किंतु आम कौड़ा को आधार धरिक आम चलवा ना 2011 मसीहा को कौन कर आधार धरिक आम चलिए एठी आम किसी फैक्ट जिन देखा जे आपको पचारे 2011 मसीहा सुधा विश्वर सब एक नंबर जनसंख्यार बड़ देश किए हम ना आम चाइना एक नंबर किए अटे ना चाइना विश्वर ये कौन अटे विश्वर बड़ क्यों आधार जनसंख्या आधार जनसंख्या एटा परीक्षा पचार जनसंख्या आधार विश्वर बड़ कौड़ा अटे ना चाइना अटे एटा आपको कौन कहूँ 2011 मसीहार डाटा अनुसार आपको कहूँ कहीं कौन ना 2011 दुई नंबर देश किए ना इंडिया से किए इंडिया इंडिया है कौन ना विश्वर 2 नंबर देश है इंडिया आ से जनसंख्या प्राय 121 कोटी आम जनसंख्या थी आप जाना चाहते ओडिशा ओडिशा ना प्राय 4.5 कोटी आम कौन थी जनसंख्या बर्तमान सुधा देखा बेले विश्व सब बड़ जनसंख्या विशिष्ट देश किए ना भारत जानते भारत आम कौन है ना विश्व सब कौन जनसंख्या आधार बर्तमान सुधा आम कौन है बड़ देश हो जाना जे लिंगगत अनुपात कौन यहाँ बेस कन्फ्यूज रोचे लिंगगत अनुपात कौन देखो लिंगगत अनुपात मान कौन जे लिंगगत अनुपात लिंगगत अनुपात कि निर्धारण कर 1000 पुरुष केते स्त्री लोक मान केते स्त्री बा महिला महिला अच्छा कौन कही लिंगगत अनुपात माने मेल इज टू फीमेल यहाँ कौन कह लिंगगत अनुपात कह 2011 मसीहार जनगणना अनुଯାयी माने 1000 पुरुष सब कौन जे पुरुष कन्स्टांटली रही पुरुष मान संख्या चेंज होनी 1000 आगे स्त्री लोक मान संख्या बढ़ी पारे कमी पारे 2011 मसीहा डाटा अनुଯାयी आमर भारतर प्रति 1000 पुरुष आमर कौन थी 940 जन महिला थे बुझला ताही यदि आम वर्तमान जब आंकड़ा देखा माने 2022 मसीहा आंकड़ा देखा 1000 पुरुष 1027 जन 1024 जन कौन अच्छा महिला अच्छा यहाँ आम कौन निर्धारण होता है आप बुझीपारे बुझला ना लिंगगत अनुपात मान कौन ना मेल फीमेल केते अनुपात केते माने 1000 पुरुष केते आमर कौन अच्छा ना महिला आमर अच्छा भारत में ताकि आम कौन कहवा ना लिंगगत अनुपात कह आप बुझीपारे ना कौन असुविधा किसी अच्छी आपको ना आमर बर्तमान किसी असुविधा तापर आम जाना जे भारत सबुठ 2011 मसीहार जनगणना अनुଯାयी भारत सब कौन जे अधिक जनसंख्या विशिष्ट राज्य कौड़ा अटे कहीं सपोज आम जीएस चैप्टर अटे जिके सब कौन जानते कि अधिकांश पचार दूसरी डाटा तो आप बुझीपारे विश्वर माने भारत आम बर्तमान पूरा पूरी भारत को आम पूरा कौन फोकस आम जे भारत सब शिक्षित राज्य किए अटे भारत सबुठ जनगहली राज्य किए अटे सब आम देख भारत जनसंख्या आधार बड़ माने फास्ट क्यों राज्य अच्छी ना उत्तर प्रदेश किए अच्छी उत्तर प्रदेश एक किए उत्तर प्रदेश एटा आधार ना जनसंख्या आधार क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य किए राजस्थान कौन जनसंख्या दृष्टि क्यों मसीहार आंकड़ा अनुଯାयी कहूँ 2011 मसीहा आंकड़ा अनुଯାयी कहूँ सब लोएस्ट मान कौन जे कम जनसंख्या कौटी अच्छी ना आम कौटे अच्छी ना सिक्किम कौटे अच्छी सिक्किम रे कौन अच्छे ना 2011 मसीहा बेलू कम जनसंख्या माने 1.2 कोटी लोक अच्छा
ଆମର ବଡ ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ହେଲା ଏ ସରି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଆମର ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଇ ପଚାରିବ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବଡ ଅଟେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଯଦି କଣ ହେଇଯିବ ନା କମ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର କଣ ଯେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ବୁଝିପାରିଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଦିଲ୍ଲୀ କମ କୋଉଟା ଅଟେ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ 55,000 ଲୋକ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ କୋଉଠି ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କହିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ କେରଳରେ କଣ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କେରଳ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ କଣ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ମାନେ କମ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଯିବ ନା ବିହାରରେ କଣ ହେଲା ନା ସବୁଠାରୁ କମ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନୁପାତ ଯେ କହୁନି କି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନୁପାତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ନା ମେଲ ଅନୁପାତ ଫିମେଲ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ମାନେ ଅଧିକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ କଣ କହିବେ ନା ଆମର କେରଳରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କେରଳରେ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ସେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କହନ୍ତି ଲୋଏଷ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ କଣ କହିଦେବା ନା ସେଟା ଆମର ହରିୟାଣା ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ହରିୟାଣାରେ ସବୁଠାରୁ କମ କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଅଛି କାହିଁକିନା ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ଅଛି ନା ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବିଷୟରେ କରିଥାନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଖରାପ ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ এইটা ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପଚାରିବା ଯେ ନା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କଣ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଟା କହିବା ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଠାକାର ଘନତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ ମାନେ ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏରିଆ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱକୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଆମେ ନିହାତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଘନତ୍ୱ ମାନେ ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୋଉଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ କୋଉଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି ବିହାରରେ ମାନେ ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଗେଞ୍ଜା ପେଲା ହେଇରି ଲୋକମାନେ କଣ ନା ବିହାରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଯଦି ଲୋଏଷ୍ଟ ମାନେ କମ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କଣ ହେଇଯିବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ମିଳିପାରିଥିବ ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ପଚାର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁକୁ ଧରିକିରି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ କାହିଁକି ବଢିଲା ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡରେ କଣ କରିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।